Sanibonani ma viewers indawo ezihlukile uma ngabe uyaviewa lolu hlelo lwethu iReal Talk with Patricia and Faith. Siyanibingelela emakhaya, sinilethela indaba ezimnandi. Socela usisi wami ukuthi introduce naye. Mina nginguPatricia Zondo. Ngiyabonga Patricia, igama lami uFaith Zondo. Sanibonani babukeli, la eniviewa khona emakhaya enihleli khona. Nikhuluma noFaith ngoba sengishilo lolu hlelo lethu, uhlelo iReality Talk with Patricia and Faith. Lolu hlelo olukhuthaza ikakhulukazi abesimame kanye nabasha. Sikhuluma ngokukhuthaza abesimame. Siyazi ukuthi singabesimame kukhulu okuningi esidlule kukhona. Mhlawumbe esikhathini esiningi sihluleka ukuthi sikwazi ukuthi sishare mhlawumbe nabantu esihleli nabo emakhaya. Uthola ukuthi umuntu uyafa ngaphakathina, akakwazi ukuthi mhlawumbe atshele usibanibani ohlala naye emakhaya ukuthi hawu nansi isimo siyikuthi nokuthi. Kube buhlungu umuntu azafise nokuthi athathe impilo yakhe, umuntu angene edakamisweni, angene ezintweni ezingalungile ngoba uthola ukuthi umuntu uyafa ngaphakathi, akakwazi ukuthi ashare izinto ezibuhlungu ngaphakathi kwakhe. Manje namhlanje sinoPatricia sisuke sahlala phansi sacabanga ukuthi singabasiza kanjani labo abesimame kanye nalabo abasha sebehlukumezekile empilweni zabo. Sathola ukuthi kuningi esingakhuluma ngakho emakhaya, kuningi kakhulu ngoba nathi sidlulile kulobo bunzima esikhuluma ngakho. Kodwa namhlanje ngeke sikwazi ukuthi sikhulume ngakho. Namhlanje nje sizothi fahla kancane nje ngalokho esikuthintayo, ukuthi njengoba bese ngishilo ukuthi ungaziboni ususesimeni sokuthi mhlawumbe usucabanga ukuthi uzibulale, mhlawumbe ucabanga ukuthi ungene esidakamisweni, mhlawumbe ukuthi uthola ukuthi umuntu wesimame sekwazi nokuthengiswa ngomzimba, hayi ngoba efisa, hayi ngoba efuna. Kusuke kwenziwe isimo laloko kunzima odlule kukho. Athi uma ezibhekile umuntu wayesimame, mhlawumbe umuntu omusha azibone engaseyinto yalutho, aziyeyise noma ezibhekile athi kuyafana ngoba nakho akekho nomuntu ongibonayo ukuthi ngingumuntu, nakho nje badlala ngami, bangijikela bangisele. Namhlanje ngithi lisasekhona ithemba kuwe. Ungalahli ithemba umuntu wesimame, ungalahli ithemba umuntu omusha. Kusasekuningi ongakwenza ngempilo yakho. Thatha lobu bunzima odlule kubo ubenze ifoundation, isiqalo sempilo yakho entsha. Ukusebenzise lobo buhlungu, lokho ongafuni ukukhuluma ngakho, lokho okunzima othi mawubhekile mhlawumbe uzenyana uzibone ngathi ungcolile, usebenzise uhlale phansi ucabanga ukuthi yini le engayenza ngalobu bunzima engidlule kubo. Mhlawumbe unetalent uhleli nalo lapho, uyacula, ungumdansi, noma yini ongayenza, isebenzisa lezo zinto ezibuhlungu esempilweni zakho. Angeke, ngiyakuthembisa, angeke uhambe wrong. Patricia. Ngiyabonga ngoba seshilo ukusisi wami uFaith ukuthi isimo osukubhekane naso njengomuntu wesimame, njengomuntu omusha, isimo esibuhlungu. Abanye nkosami usukuhlale ufele ngaphakathi kungekho umuntu ozoxoxisana naye. Kanti lolu hlelo ke silenzele abantu abanjalo ukuthi mangabe khona izimo odlula kuzo uyashare nathi, ukhulumisane nathi noma usibuze imibuzo mhlawumbe bese sigqila kuleyo situation yakho. Sithanda ukuthi simkhuthaze abantu besimame, abantu abasha, sihlelelana namhlanje sikhuluma kulolu hlelo, hayi ngoba siyayikhulumela, cha, izinto esidlule kuzo zinzima kakhulu, yizo ezisenze sasukuma sabona ukuthi khona abanye abantu ngaphandle abadlula mhlambe okukhulu ukudlula lokho sine sidlule kukho. So ingakho si-organize lolu hlelo ukuthi sikwazi ukuthi sisize abantu abasha, sisize abantu besimame ukuthi basukume bayimele. Siyazi ukuthi abantu besimame bahlukunyezwa, abantu abasha bahlukunyezwa ngendlela ezihlukile, bese umuntu agcina sesimene esinzima, agcine ezibona ngathi akasena choice, agcine izinto wrong, athathe izinqumo ezirong njengoba usiseshilo, ugcina usudayisa umzimba noma ugcina usubhema, ugcina usuhlale emgwaqweni. Kanti ke akukapheli ngempilo yakho ngoba usaphila nje, akukapheli. uNkulunkulu akakasho ukuthi sekuphelile ngoba usaphila nje.
siyacela ukuthi ungathathi isituation okuyona bese uzifakela umgomo ukuthi wena ngeke uzukwazi ukuphumelela empilweni kanti uzophumelela. uNkulunkulu umuntu wonke uthe makazalwa kwabakhona italent onalo, mhlawumbe uyakwazi ukusebenzisa izandla ukwenza izinto ezithile, ukuthunga ukwenzani, lelo talent lelo lisebenzise ilona elizophumelelisa kusasa. Kanti ke futhi ziningi izinto esingazenza njengabantu besimame, ngokuya kwesikhathi sobe sihamba sishare ukuthi ungayenza lokhu, uyenze lokhu, wenze lokhu ukuze ukwazi ukuthi uphumelele empilweni. Ungathathi isituation yakho kube yiyona ekubophayo ucabanga ukuthi wena abantu bayakuzonda noma uNkulunkulu uyakuzonda. Umndeni, siyazi abantu abaningi sinje imideni eminingi vele ayibambananga, akuthandwana, kodwa ngokuthi usukumele phezulu ulalele inhlelo ezifana nalezi ziyakukhuthaza ukuthi kusasa nawe uvuke uzihambele. Uma ningezwa kusasa udaba lwethu la esuka khona nizosho ngempela ukuthi ma kwangabe singabanye abantu kube mhlambe namhlanje sidayisa imizimba noma sihlale emgwaqweni, kodwa sikwazanga ukwenza lokho ngoba sathatha ezinye indlela esibonayo ukuthi zingasisa empumelelweni. So siyacela nani ukuthi ningagive up, ningathatha ama decision wrong because of isimo sokubhekane naso. You can still do it. uNkulunkulu usakunikezile ichance, usakunikezile ithuba. Mangabe igolide uhamba uyolithenga esitolo noma iwash le gold noma yini, akuvelanga kwasukumela kuyigold okuyiwash, kudlule emlilweni kwagandwa kuze kube right. Namhlanje uyayibona kuyigolide kuyinto enhle kanti yaqala imbi yadlula emlilweni kuze ibe ilento eyiyona namhlanje. So nawe isimo odlula kuso esibi akusiyi ukuthi uNkulunkulu uyakuzonda noma kanjani, lesiya simo siyakupheka ukuthi nawe kusasa uma usuwumuntu usuphumelele usho ukuthi ngadlula endaweni ezithile ngize ngibe la namhlanje. Awuvela usukumele wena usuphezulu, cha. Uma ngathi asasubheka empilweni abantu abaphezulu abavele bazalwa bephezulu benganazo inkinga, namhlanje ibona abantu abahlulekayo empilweni because lo muntu akazange azafunda impilo, uvele yena wathola yonke into right. Kanti ke mangabe udlule izintweni ezinzima uzozibona nawe ngelinye ilanga suphumelele, sunikeza itestimony ukuthi ngadlula ekutheni nekuthenini. So uhlelo lolo ukuthi sikhuthazaneni singabantu besimame, sikhuthazaneni siyintsha, sibe yazi ukuthi yiphi imigomo kumele siyilandele ukuze siphumelele kusasa. So ke nodaba ukuthi siqale siyiveze thina indlela esingakhona nokuthi singobani, kwenzakalani ukuze sibe la namhlanje, sadlula kanjani kuzo lezo zimo, sanqoba kanjani, ukwenza ukuthi masikhuluma nani ukwazi ukuthi uzwisise la sisuka khona, yabo, ukuze ubone nawe ukuthi hayi ngempela mangabe laba bantu badlule ezintweni ezinje kodwa namhlanje balokho bemile, shuthi nami ngayenza leyo nto. Ngeke simane sikhulume nje ngohlelo singanitshela ukuthi thina kwenzakalani ngazi yini esenze sabala, silana nje yilezo nkinga esidlule kuzo nalezo igameko esidlule kuzo. So siyabonga, sonibona ke kusasa sesenitshela ke ngeinkinga zethu, ngonikeza usisi wami ke naye asifakisele. Siyabonga kakhulu ngokuthi nihlale nathi ninikeze isikhathi sokuthi nilalele konke esikhulume ngakho namhlanje. Ungathi inkosi nganibusisa, ungathi okhona ongakwazi ukuthi namhlanje alale ekhuthazekile, azizwe naye efisa ukwazi okuningi ngalolu hlelo lwethu, akwazi ukuthi mhlawumbe angakhula khona, mhlawumbe ngafunda. Nathi siyathemba bona kuningi esingakufunda kunina, kuningi futhi esingakuthola, esingakuzuza, sibuye sikhule, sisizane, singabantu. Siyabonga kakhulu. Ngathi inkosi nganibusisa. Bye.